बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सजाद व्लॉग्स में सब दोस्तों को खुश आमदीद। अच्छा जी, सबसे पहले तो उन तमाम दोस्तों को मुबारकबाद है मेरी तरफ से जिन लोगों ने स्पेन के वीज़े हमारे बिहाफ पर अप्लाई करवाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनके 20 से 25 दिन में वीज़े लग के जो हैं वो आ गए हैं। तो ये स्पेन की तरफ से इतनी बड़ी गुड न्यूज़ थी कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि स्पेन की तरफ से जो पिछले कुछ 6-7 महीने की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही बुरी है। जितने लोगों ने भी अप्लाई किया था, मोस्ट ऑफ द जो पीपल थे उनका जो रिप्लाई आ रहा था वो यही आ रहा था कि जी मेरी रिजेक्ट होगी। लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, मतलब दिन में इतनी कॉल्स आती हैं, तो सब लोगों के वो रिजेक्ट कर रहे थे। इवन देन कि वो लोग जो स्पेन से पहले होके आए भी थे उनके भी वीज़े स्पेन ने जो है वो पिछले 4-5 महीने में रिफ्यूज़ किए हैं। और दूसरा ये है कि आपको पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहे थे, 3-3 महीने लगा रहे थे, 2.5 महीने और इससे भी ज़्यादा। लेकिन अभी जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि एक तो यह है कि स्पेन ने दोबारा वीज़े देने शुरू कर दिए हैं। उसकी रिसेंटली मिसाल अभी जो है वो आसिम साहब हैं, सुहेल साहब हैं, नदीम साहब हैं, इनके वीज़े लग के हमारे आए हैं। तो इस वजह से ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि पिछले साल भी इन्हीं दिनों में मैं स्पेन गया था। मैंने भी पिछले साल इन्हीं दिनों में वीज़ा अप्लाई किया था, तो मुझे जो है वो तकरीबन कोई 32 दिन में वीज़ा जो है वो स्पेन का मिला था। लेकिन इस मरतबा जो है वो 25 दिन में जो है वो वीज़े लग के आए। उसकी वजह यह है कि जो पिछले दिनों जो प्रॉब्लम रही हैं स्पेन एम्बेसी के साथ, उसकी वजह से उनकी जो अपनी जो एक रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। इवन कि अगर आप उनकी वेबसाइट पे भी चले जाएं तो आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि जी अगर आपको कोई बंदा कहता है कि जी हमारे स्टाफ में से कि जी हम आपको अपॉइंटमेंट ले देते हैं या दे देते हैं, तो वो सारा का सारा फ्रॉड है। और अब उन्होंने हफ्ते में 2 मरतबा जो है वो स्पेन ने जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट ओपन कर दिया है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है या आपकी 1 या 2 या 3 कोई भी ट्रैवलिंग है किसी भी कंट्री की, आप स्पेन का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला आपको वीज़ा जो है वो अप्लाई आप करेंगे, इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको जो है रिस्पांस मिल जाएगा एम्बेसी की तरफ से। दूसरा यह है कि बहुत हद तक चांसेस हैं कि वीज़ा मिल जाएगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न भी ये है कि मार्च अप्रैल के बाद जो है वो एम्बेसी के ऊपर बेइंतहा रश हो जाता है, क्योंकि लोगों को बच्चियों की छुट्टियां हो रही होती हैं, तो लोग उस हिसाब से जो है वो यूरोप के लिए वीज़े अप्लाई कर रहे होते हैं। इस वजह से एम्बेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक बर्डन होता है। और आप सच्ची बात यह है कि आप खुद भी देखें कि अगर एम्बेसी ने साल में 500 को लोगों को वीज़ा दिया है तो आप लोग समझते हैं कि 500 में से 480 जो है वो वापस नहीं आते। तो एम्बेसी के पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है कि हमने कितने लोगों को वीज़ा दिया और कितने लोग जो हैं वो वापस आए। और फिर वो लोग जो स्पेन जा चुके हैं या आ चुके हैं या जिनके वीज़े लगे हैं, वो ये बात जानते हैं कि स्पेन का जब वीज़ा लगता है तो आगे एक रिपोर्ट बैक की स्टैंप लगती है कि प्लीज़ रिपोर्ट बैक इमीडिएटली, कि जब आप वापस आएँ तो आके हमारे ऑफिस में रिपोर्ट करें। जब 500 लोगों को वीज़ा इशू होता है और 480 रिपोर्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब है वो गायब हो गया। ये एक बुनियादी वजह है हमारी जो वीज़ा रेशो है ख़राब होने की, कि बहुत सारी जो एम्बेसीज हैं वो हमें वीज़ा नहीं देती। स्पेशली यूरोप के जो हैं वो वीज़े वो हमें नहीं मिलते, इसी वजह से कि उनको पता होता है। और यहाँ जो ऑब्जेक्शंस लगती है वो नॉर्मली यही लगती है कि जी तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक हैं, लेकिन हमें डाउट है कि आप वापस नहीं आएंगे। तो स्पेन विजिट वीज़े के हवाले से ये लेटेस्ट मैं आपको अपडेट दे रहा हूं कि अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो आपको अपॉइंटमेंट भी अब वीक में 2 मरतबा जो है वो अवेलेबल है, मिल सकती है। अगर इस सिलसिले में कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑफिस भी इसके लिए आपके लिए हाजिर है, हम भी आपको अपॉइंटमेंट लेके दे सकते हैं। कंसल्टेंसी के हवाले से चूंकि मेरा स्पेन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं स्पेन खुद बहुत मरतबा गया हूँ, बहुत सारे वीज़े लगे हैं, दोस्तों के भी लगवाए हैं, अभी भी ये रिसेंटली 3 वीज़े लग के आए हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी मेरी किसी वीडियो में आप ये नहीं देखेंगे कि अगर किसी का दोस्त का वीज़ा लग के आया है तो मैं एनवेलप को फाड़ूं, आपके सामने पासपोर्ट निकालूं, पासपोर्ट की पिक्चर दिखाऊं, उसका नंबर दिखाऊं। ये जो मार्केटिंग स्टंट्स है ये मैं नहीं करता या हम नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो हमारा जो कस्टमर है उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, मैं बार बार ये कहता हूँ उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, तो वो अगर अपने आप को कैमरे पे नहीं लेके आना चाहता तो हम सिर्फ अपने रेटिंग को बढ़ाने के लिए या अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए हम जो है वो लोगों को साथ बिठा के तो इनके इंटरव्यू नहीं कर सकते। आपने बाहर भी देखा होगा, मैं बाहर भी इतनी मरतबा गया हूँ पूरी दुनिया में, मैंने वहाँ पे जाके भी लोगों के इंटरव्यूज़ नहीं करता, बहुत कम करता हूँ। इसलिए उसकी एक वजह है, एक बंदा यहाँ पाकिस्तान में बेचारा बहुत अच्छा उसका लाइफ स्टैंडर्ड है, उसकी फैमिली का बहुत अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड है, लेकिन
اسپین میں آپ جب اس کا انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ بتا رہے ہیں کہ جی یہ ہوٹل کے اوپر ایز اے ویٹر کام کر رہا ہے، یا یہ فیکٹری میں ایز اے ورکر کام کر رہا ہے، یا یہ ٹی بوائے کا کام کر رہا ہے، یا یہ جو ہے وہ اپنا جو بیچ ہے اس کے اوپر یہ تولیے بیچ رہا ہے. تو وہ بیچارہ وہاں تو اپنی فیملی کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن پیچھے والوں کو نہیں اس نے بتایا ہوتا کہ اس نے کیا وہاں پہ کام کر رہا ہے، وہ کتنی محنت کر رہا ہے، کتنی سٹرگل کر رہا ہے. تو جب ہم اس کا انٹرویو کرتے ہیں تو وہ بیچارہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ وہ ایکسپوز ہو جائے گا، کہ کل کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یار اچھا یہ تو ہمیں تو کہتا تھا میں یہ کام کرتا ہوں. یہ ایک ایسی چیزیں ہیں ہمارے، آپ مانیں یا نہ مانیں. لوگ پاکستان میں چودھری ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ سارا دن بیچارے مزدوری کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، یاروں دوستوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. اور یہ ریالٹی آپ بہت مرتبہ بہت ساری جگہوں پہ آپ اس کو دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان میں دوست کو بندہ بتاتا ہے کہ جی میں نے نئی گاڑی لی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی گاڑی کے ساتھ پکچر بنائی ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ دنیا داری ہے، ہر بندے کی اپنی ایک ذاتی زندگی ہے، وہ جس طرح وہ چاہتا ہے اس کو گزارتا ہے اور اس کو حق بھی حاصل ہے. تو اسپین وزٹ ویزے کے حوالے سے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو، آپ نے اسپین کو وزٹ کرنا ہو، اسپین میں کسی قسم کی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو، اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کوئی ہو، آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی آپ نے جو ہے کنسلٹنسی لینی ہو، یا آپ نے اسپین اور اسپین سے آگے پرتگال کی کوئی سیٹلمنٹ چاہ رہے ہوں، یا اسپین کے اندر آپ سیٹلمنٹ چاہ رہے ہوں، اس سلسلے میں کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہو، تو میں بالکل حاضر ہوں. اور میں ہمیشہ ہی سب دوستوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہوں. میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ریکویسٹ یہ ہے کہ میں نے نمبر دیا ہوتا ہے کہ جی آپ مجھے کال کریں، واٹس ایپ کریں، بالکل آپ ضرور کریں، میں حاضر ہوں. لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم کا خیال کر لیا کریں جب آپ لوگ کال کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ 3 دن پہلے رات کو 3:30 بجے مجھے کال آ رہی تھی، اور اتنی کالز آ رہی تھی، میں نے سائلنٹ پہ لگایا ہوتا ہے نارملی 1 بجے کے بعد، تو وہ بار بار سائلنٹ پہ آواز آ رہی تھی اس کی، جب آپ نے لگایا ہوتا ہے اس کو موڈ پہ، تو وہ آواز آ رہی تھی ہلکی ہلکی. تو میں نے فون اٹھایا تو وہ آگے سے بندہ مجھے کہتا ہے جی سجاد صاحب بول رہے ہیں. میں کہ ہاں جی. تو آگے سے کہتا ہے جی رومانیہ جانا ہے. تو میں نے کہا یار رات کے خدا کے بندے 3:30 بجے ہوئے ہیں، تم نے ابھی جانا ہے یا صبح تک انتظار کر لو گے؟ تو وہ کہتا نہیں جی میں نے ہنے انفارمیشن دے دیو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بینگ قوم دیکھیں کہ ہم لوگ بات یورپ کی کرتے ہیں، ویزا چاہتے ہیں کہ ہمارا ریجیکٹ ہو ہی نہ. اگر ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو سارا قصور جو ہے وہ کنسلٹنٹ کا ہے، اس نے فائل نہیں بنائی، اس نے ہوٹل بکنگ نہیں صحیح ڈالی، اس نے ایئر ٹکٹ میں کوئی مسئلہ کر دیا اس نے. لیکن ہم اپنے آپ کو بھی کبھی دیکھیں کہ ہم یورپ کا ویزا چاہتے ہیں، ہم شینجن ویزا چاہتے ہیں، ہم امریکہ کا ویزا چاہتے ہیں، ہم USA کا ویزا چاہتے ہیں، ہم UK کا ویزا چاہتے ہیں، لیکن ہماری اپنی کامن سینس اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم فون کر رہے ہیں تو صبح جو 9-10 بجے سے لے کے رات 11-12 بجے تک کسی کو بھی آپ کال کریں، پاکستان میں سب لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی بندے کو رات کو 3 بجے کال کرنا میرا خیال ہے نامناسب ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کسی کو بھی اگر کال کریں تو اس چیز کا بھی ایک خاص خیال رکھیں. اور میں نے نمبر دیا ہوا ہے کہ واٹس ایپ کریں، کالز اتنی زیادہ آتی ہیں، بعض کا کال پک نہیں بندہ کر پاتا، تو واٹس ایپ کے اوپر آپ مجھے میسج کر دیں، میں انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو رپلائی کروں گا. اسپین وزٹ ویزا کے حوالے سے جو بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو، جب بھی چاہیے ہو، میں حاضر ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ، خوش رہیں.